করোনা পরিস্থিতি মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে এলেও মাস দুয়েক ধরে ক্রমশই বাড়ছে সংক্রমণ। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, গুজরাট সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকায় বিশেষজ্ঞদের অনুমান এটা সম্ভবত দ্বিতীয় ওয়েভ। বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলায় বুধবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করলেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বললেন, যেভাবেই হোক করোনার দ্বিতীয় ঢেউ রুখতেই হবে। জোর দিলেন করোনার টিকাকরণের পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাতেও। প্রধানমন্ত্রী জানান, বেশ কয়েকটি রাজ্যে করোনা সংক্রমণ কমেও ফের বাড়ছে, দ্রুতই বাড়ছে সংক্রমণ। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है। आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट দেশের 70টি জেলায় করোনা সংক্রমণের হার 150% বেশি। যেভাবেই হোক সেকেন্ড ওয়েভ আটকাতেই হবে। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেশ কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে বলেন। মাস্ক পরায় অনীহা বন্ধ করতে হবে, প্রশাসনকে কড়া হতে হবে, মেনে চলতে হবে সামাজিক দূরত্ব বিধি। বিভিন্ন রাজ্যকে পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত রণনীতি নিতে হবে। মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোন করে লড়াই চালাতে হবে। সচেতন করতে হবে জনতাকে। বাড়াতে হবে RT-PCR পরীক্ষা। শহরাঞ্চলে 70%-এর ওপর পরীক্ষার প্রয়োজন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট এখনও বহু রাজ্যে চলছে, তার বদলে RT-PCR পরীক্ষায় জোর দিতে হবে। এক বছর ধরে করোনার সঙ্গে লড়াই করছে দেশ। এই মুহূর্তে লড়াইয়ের অন্যতম অস্ত্র টিকাও এসে গিয়েছে। টিকাকরণে জোর দেওয়ার পাশাপাশি দেখতে হবে কোনোভাবেই টিকা যেন নষ্ট না হয়, বললেন নরেন্দ্র মোদী। हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए। और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ, দবাই ভি और कड़ाई भी, অর্থাৎ টিকা নিলেও মানতে হবে স্বাস্থ্যবিধি। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল করোনা নিয়ন্ত্রণ বৈঠকে এদিন ছিলেন না পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনেই ভোট, তারই প্রচারে ঝাড়গ্রামে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, আরোহী নিউজ।